بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الزا کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم نماز کے طریقے کے بارے میں سبق پڑھ رہے تھے۔ تو آج اس فصل کے حوالے سے ہمارا آخری لیکچر ہوگا، اس کے بعد امامت کے بارے میں فصل ہے۔ تو کل یہاں تک ہم نے پڑھا تھا عند التسبیح عقب الصلوات، اس کے بعد سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ، تو یہ سارا نماز کا طریقہ چل رہا ہے۔ تو دو رکعتوں کے اندر پہنچے تھے ہم، تو کہتے ہیں وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ من سجدت الرکعتین، یہ جو یا ہے یہ یا تسنیہ کی ہے، اس کو کسرہ دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تا کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں۔ من من سجدت الرکعت الثانیت، من سجدت الرکعت الثانیت، جب مرد دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہوگا۔ سجدہ یہ تسنیہ ہے، سجدتین نہیں ہوا تھا، سجدتین، تو نون جو تھا اضافت کی وجہ سے وہ گر گیا، تو سجدہ تر رکعت یا پھر سجدت یر رکعت، تو دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں بندہ جب فارغ ہو جائے گا، یعنی جو دوسری رکعت وہ پڑھ رہا تھا، تو دوسری رکعت کے جب دو سجدے اس نے دے دیے تو کیا کرے گا؟ افترشا رجلہ الیسری وجلس علیہا، جو اس کا الٹا پاؤں ہے، جو اس کا بایاں پاؤں ہے وہ بچھا دے گا، وجلس علیہا، اور اس پر بیٹھ جائے گا۔ جیسے پہلے افتراش کا طریقہ عرض کیا تھا کہ جی جی اپنا الٹا پاؤں جو ہے وہ بچھا دے گا اور اس پر بیٹھ جائے گا، بلکہ سیدھا پاؤں، رجلہ الیسری، اپنا سیدھا پاؤں، یہ یسرا کہتے ہیں الٹے پاؤں کو، سیدھا پاؤں نہیں بلکہ الٹا پاؤں، اپنا الٹا پاؤں بچھا دے گا اور اس پر بیٹھ جائے گا۔ وہ نصب یمنا ہو، اور اپنا الٹا پاؤں اور اپنا سیدھا پاؤں کھڑا کر دے گا۔ نصب یمنا ہو، اپنا سیدھا پاؤں کھڑا کرے گا، تو اس طرح وہ کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا، اور جو اس کا سیدھا پاؤں ہے اس کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے رو کرے گا، قبلے کی طرف کرے گا۔ وجہ اصابعہا نحو القبلۃ، وجہ اصابعہا نحو القبلۃ، یہاں پر جو پہلا واو ہے یہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ ان کی انگلیوں کا، اس پاؤں کی انگلیوں کا جو چہرہ ہو، اس کے پاؤں کی انگلیوں کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ تو اس کی انگلیوں کو یعنی سیدھا نہیں رکھنا، بلکہ اس کی انگلیوں کو موڑ کر جو ہے وہ قبلہ رو کرے گا۔ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے گا، بندہ بیٹھ جائے گا، الٹے پاؤں پر بیٹھے گا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرے گا، تو جو اس کا سیدھا پاؤں ہے اس کی انگلیاں قبلہ رو کی طرف ہوں گی، اور اس کی اپنی جو ہاتھ ہیں وہ دونوں رانوں پر رکھے گا۔ وہ بسطا اصابعہ، اور اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلائے گا، یعنی ملا کے نہیں رکھے گا بلکہ پھیلا دے گا، تھوڑی سی کھلی ہوئی ہو۔ تو یہ تھا مرد کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس کو حالت تشہد کہا جاتا ہے، حالت تشہد میں بیٹھنا یا قاعدہ میں بیٹھنا۔ تو مرد کے لیے افتراش ہے اور عورت کے لیے تورک ہے۔ والمرأۃ تتورک، اور جو عورت ہوگی وہ تورک کرے گی۔ تورک کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں ایک سائڈ نکال دے گی، سیدھی جانب نکال دے گی، اور سرین کے بل وہ نیچے زمین پر بیٹھ دے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ عورت تورک کرے گی۔ وقرأ تشہد، وقرأ تشہد ابن، بلکہ یہ مفعول بھی بنے گا، وقرأ تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا تشہد
पढ़ेगा। तशहुद के मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ सहाबा से मरवी हैं। हज़रत इब्न अब्बास का तशहुद भी है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का तशहुद भी है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद का भी तशहुद है। तो हम जो तशहुद पढ़ते हैं, अहनाफ के जो मसाइल वारिद हैं वो अक्सर तौर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से मनकूल हैं, उनके तरीक से। तो हम तशहुद भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद वाला पढ़ते हैं, और वो तशहुद आगे आएगा अगली लाइन में। ठीक है। वह अशारा यानी ये हालत तशहुद में बैठकर, तशहुद बोलते हैं अत्तहियात को, अत्तहियात तशहुद दोनों एक ही चीज हैं। तो हालत तशहुद में बैठकर वो अत्तहियात पढ़ेगा। वह अशारा बिल वह अशारा बिल मसबहती फिर शहादत, और अपनी शहादत वाली उंगली के साथ इशारा करेगा शहादत में। जब वो तशहुद में शहादत वाले कलिमात आएंगे तो वो अपनी शहादत वाली उंगली के जरिए इशारा करेगा। यानी यानी यरफ़अहा यानी यरफ़अहा इंद नफ़ी व यदअहा इंद इस्बात। तशहुद के अंदर जो नफ़ी आती है तो नफ़ी के वक्त वो उस शहादत वाली उंगली को उठाएगा, यरफ़अहा उस उंगली को उठाएगा, इंद नफ़ी नफ़ी के वक्त, व यदअहा और नीचे रखेगा उस उंगली को, इंदल इस्बात सबूत के वक्त। हालत तशहुद में जो आखिरी कलमात बोले जाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा, ला इलाहा इसके अंदर नफी है, तमाम मौजूदों की नफी की जा रही है। तो इस वक्त जब वो ला इलाहा कहेगा ना, ला पड़ेगा, तो ला कहने के वक्त अपनी शहादत वाली उंगली को खड़ा करेगा, ला इलाहा। फिर जब कहेगा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह के अंदर क्या है, इस बात है। तो इल्लल्लाह कहने के वक्त वो अपनी शहादत वाली उंगली को नीचे करेगा, रख देगा। ठीक है। तो ये था हालत तशहुद में शहादत वाली उंगली को उठाना। उसके बाद कहते हैं वला यजीद अला, वला यजीद अला हाजत तशहुद फिल कुऊद अल-ऊला। पहले कादे में पहले कादे में तशहुद पर कोई चीज ज्यादा नहीं करेगा। यानी अगर उसकी 4 रकतों वाली नमाज है या 3 रकतों वाली नमाज है, तो उन नमाजों के अंदर 2 तशहुद किए जाते हैं। तो जो पहला तशहुद होगा उसमें सिर्फ अत्तहियात पढ़ेगा बंदा, तशहुद के साथ दुरूद पाक मिलाना या दुआ मिलाना तो ये नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ तशहुद पढ़ेगा। तशहुद पढ़ने के बाद फिर तीसरी रकत की तरफ जाएगा। हाँ, अगर 2 रकतों वाली नमाज है तो वो उसका कायदा उला नहीं होगा, बल्कि वो कायदा उसका अखीरा होगा, क्योंकि 2 रकतों के अंदर एक ही कायदा होता है। तो वो उसका आखिरी कायदा होगा। तो आखिरी कायदे के अंदर वो दुरूद भी पढ़ सकता है, और दुरूद से पहले तशहद पढ़ेगा, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा, उसके बाद दुआ भी मिलाएगा, दुआ मासूरा। ठीक है। तो पहले कायदे में तशहद पर कोई चीज ज्यादा नहीं करेगा, यानी सिर्फ तशहद ही पढ़ेगा। तशहद कौन सा है, वो हजरत इब्न मसऊद वाला है। वो कहते हैं वह हुआ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये तशहुद है, अत्तहियात जिसको हम बोलते हैं। तो ये कायदा उला में पढ़ेगा। अब इसकी मैं माना भी कर देता हूँ। कहते हैं अत्तहियात लिल्लाह, पाकाई है अल्लाह ताला के लिए, तमाम पाकाइयाँ अल्लाह ताला के लिए हैं। वस्सलावात, और दुरूद हैं। दुरूद का मतलब होता है यानी नमाजें। अल्लाह ताला की सलावात की निस्बत जब अल्लाह ताला के लिए की जाए तो सलावात का मतलब सलात यानी नमाज होती है। तो तमाम नमाजें अल्लाह ताला के लिए हैं। वत्तय्यिबात, और तमाम पाकाइयाँ
पाकिज़गियाँ अल्लाह ताला के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी आप पर सलाम हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी आप पर सलाम हो। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। बरकातुहू के अंदर जो हु ज़मीर है, इसका मर्ज भी अल्लाह ताला की ज़ात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदी आप पर अल्लाह की रहमत भी हो, अल्लाह की बरकत भी हो और हमारा सलाम भी हो। ठीक है, जो वो लोग जो कहते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते, या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, बिदअत है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर आईना है कि वो भी अपनी नमाज के अंदर अय्युहन नबियो, ये अय्यु का कलमा ये हरफ निदा है। जैसे या हरफ निदा है तो अय्यु भी हरफ निदा है। तो नमाज के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके हरफ निदा के साथ उन पर सलाम पढ़ा जा रहा है। तो अगर हुजूर को निदा देकर सलाम पढ़ना शिरक होता, कुफ्र होता, बिदअत होती, तो कभी भी नमाज के अंदर नहीं होती। नमाज के अंदर बंदा कह रहा है अस्सलातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। इसी तरह हम दुरूद के अंदर पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो उनको असल में बुग़्ज़ है, इनाद है। तो जिनकी अक्ल पर पर्दे चढ़ जाएं, जिनकी सोच पर पर्दे चढ़ जाएं, तो उसकी वजह बुग़्ज़ और इनाद ही होता है। तो उनके लिए ये सबसे बड़ी दलील है। नमाज के अंदर हम हुजूर को खिताब करके या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह कह रहे होते हैं, तो ये जायज़ है। जो मना करते हैं तो वो गुमराह बद्दीन है। ठीक है, तो ए नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलाम हो। तो ये कौल जो है ये हुजूर की तरफ मंसूब है। अस्सलामु अलैना के हम पर सलाम हो, हुजूर ने सलाम कबूल फरमाए। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के साले बंदों पर सलाम हो। अस्सलामु अलैना हम पर सलाम हो और अल्लाह के साले बंदों पर भी सलाम हो। ये सालिहीन जो है ये इबाद की सिफत है। अल्लाह के साले बंदों पर सलाम हो। ठीक है, इबाद ये अब्दुन की जमा है। आगे कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, या अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। दोनों तरह तर्जुमा कर सकते हैं। और मैं गवाही देता हूँ वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। किसके? अल्लाह के। वो ज़मीर का मर्ज अल्लाह ताला की ज़ात है। रसूलुहु के अंदर भी वो ज़मीर है, उसका मर्ज भी अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है, तो ये तशहुद हो गया। तो जब बंदा तशहुद हो जाएगा, उसके बाद उसकी दूसरी रकत पूरी हो जाएगी। अब बंदा खड़ा हो जाएगा और सूरह फातिहा पढ़ेगा। वक़रा अल फातिहत फीमा बादल अव्वल उलयैन। उलयैन जो दो रकतें हैं, दो रकतों के बाद वाली जो रकतें हैं, चाहे वो तीसरी हो चाहे वो चौथी हो, तो तीसरी चौथी रकतों के अंदर सूरह फातिहा पढ़ेगा। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा। अगर फर्ज है तो सूरह फातिहा ही पढ़ेगा। अगर फर्ज के अलावा सुन्नत है या फिर वाजिब है या फिर नफिल है, तो उसके अंदर बंदा सूरत के साथ है वो सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाएगा। ठीक है, तो पहली दो रकतों के बाद जो पढ़ेगा, तीसरी चौथी में तो सूरह फातिहा भी पढ़ेगा। कहते हैं सुम्मा जलस वकरा तशहुद, फिर वो बैठेगा, यानी फिर ये सारा सिलसिला जिस तरह पहली रकत के अंदर किया, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरत मिलाई। तो अगर फर्ज पढ़ा तो सूरत नहीं मिलाएगा। तो फर्ज के अंदर फातिहा पढ़कर रुकू करेगा, फिर रुकू से फारिग होगा, कोमा करेगा, फिर सजदा करेगा। फिर जो सारा प्रोसेस पहली और दूसरी रकत के अंदर बयान किया गया है, तो उस तरह पूरा करेगा यहाँ तक कि वो चौथी रकत के अंदर आ गया, और चौथी रकत के अंदर वो हालत तशहुद में बैठ गया, और वहां पर तशहुद के बाद जो है वो हुजूर पर सलातो सलाम पड़ेगा। सुम्मा जलस, फिर वो बैठेगा, यानी
وہ قاعدہ اخیرہ کرے گا، وہ قرأ تشہد، پھر وہ تشہد پڑھے گا، ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے گا، ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پر درود پڑھے گا، ثم دعا بما یشبہ بما یشبہ القرآن والسنت، پھر دعا پڑھے گا جو قرآن و سنت کے مشابہ ہوں، جس کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے، کہ جو قرآن و سنت کے اندر دعائیں آئی ہیں انہیں دعائیں معصورہ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی دعا ہے۔ اسی طرح جو دیگر ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بھی دعا قرآن کے اندر آئی ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ دعائیں معصورہ پڑھ لی، پھر کیا کرے گا، ثم سلم یمینا و یسارا، پھر سلام پھیرے گا سیدھی جانب و الٹی جانب، سلام پھیرے گا یمیناً سیدھی جانب و یسارا اور الٹی جانب بائیں جانب۔ کیا کہے گا، فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، برکاتہ نہیں کہے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہے گا کہ تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت، ناوین من معه کما تقدم، نیت کرتے ہوئے اس کی کہ جو اس کے ساتھ ہے جیسا کہ پیچھے گزرا۔ اس کے ساتھ کون کون ہے، اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، امام ہے تو پھر مقتدی بھی ہیں، اگر مقتدی ہے تو امام ہے، اور فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو صالح جن ہوتے ہیں، تو ان سب کی نیت کرتے ہوئے سلام کرے کہ میں سلام یہ ان کو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری نماز کے حوالے سے، نماز کے طریقے کے حوالے سے جو فصل تھی وہ پوری ہوئی۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کر دیں۔